Well, it's good to be with you this afternoon and to have the honor of bringing you the Word of God. Bersyukur bisa hadir bersama dengan Anda sore hari ini dan membawakan firman Tuhan. Turn with me, please, to Hebrews 11, Mari kita membaca Ibrani 11. and we'll read from verse 37 Kita akan membaca dari ayat 37 through chapter 12, verse 3. sampai pasal 12 ayat ketiga. From 37. Okay. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Let us pray. Mari kita berdoa. Lord God, we need Thee desperately. Tuhan Allah, kami betul-betul memerlukan Engkau. We need the Lord Jesus Christ, not only to save us, but to keep us saved. Kami memerlukan Tuhan Yesus Kristus bukan hanya untuk menyelamatkan kami, tapi untuk menjaga kami. And we need Thy Holy Spirit to help us to preserve the salvation within us all the way to the end. Dan kami juga memerlukan Roh-Mu yang kudus untuk menjaga keselamatan kami sampai akhir. Help us then to endure in running the Christian race. Tolonglah kami untuk bertahan dalam perlombaan kekristenan. And grant that this sermon may encourage us to do so. Dan kiranya khotbah hari ini juga mendorong kami melakukannya. And give us practical directions for doing so. Dan berikan kepada kami arahan yang praktis dalam melakukannya. So that we may live soli Deo Gloria. Supaya kami boleh hidup dengan soli Deo Gloria. And lay aside all sin. Dan menanggalkan semua dosa. Looking to Jesus, the author and finisher of our faith. Memandang kepada Yesus, pemula dan penyempurna iman kami. We pray in Jesus' name. Kami Amen. berdoa dalam nama Yesus. Amin. Winston Churchill said in one of his most famous commencement exercises, Winston Churchill pernah mengatakan satu hal, never, never, never give up. Jangan pernah menyerah. His message was, keep on keeping on. Pesannya adalah teruslah terus menerus. Now that message is peculiarly true of the Christian life. Pesan ini sangat relevan dengan kehidupan Kristen. Never giving up is the call of the Christian. Tidak pernah menyerah adalah panggilan orang Kristen. It's not just our calling to be saved and to seek the Lord. Panggilan kita bukanlah sekedar untuk diselamatkan dan mencari Tuhan. And to initially be regenerated and converted. Untuk kemudian dilahir barukan dan dipertobatkan. But it's also our calling to persevere in the Christian race to the end. Tapi panggilan kita juga untuk bertekun dalam perlombaan Kristen sampai akhir. When I was a boy, my dad used to often say this to me. Ketika saya seorang anak, ayah saya sering mengatakan kepada saya, it's one thing when you become a minister to begin a new church activity. Adalah satu hal untuk sebagai seorang pelayan gereja untuk memulai satu kegiatan baru. It's another thing to persevere in committing yourself to that activity. Tapi adalah hal yang lain untuk bertekun, mengkomitmenkan diri kita meneruskan pekerjaan itu. You see, we tend to glorify the beginnings of something. Kita cenderung untuk membesar-besarkan permulaan akan sesuatu. When we think of Pentecost, for example, Kita bisa memikirkan tentang hari Pentakosta misalnya. we think of Acts 2 verse 4.
Kita memikirkan Kisah Para Rasul 2 ayat keempat. The miracle of the speaking in tongues. Mujizat berbicara dalam bahasa lidah. But an equal miracle is Acts 2 verse 42. Tapi juga mujizat yang lain adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, Mereka terus bertekun dalam pengajaran para rasul. and in fellowship, and in breaking of bread, Dan dalam persekutuan dan membagi-bagi roti. and in prayers. Dan dalam doa. But how do you continue in running the Christian race? Tapi bagaimana kita bisa terus bertahan dalam perlombaan Kristen? When you feel the poverty of your own lack of faith, Ketika kita merasakan kemiskinan akan iman kita yang kurang ini. when you're burdened at how often you stumble into sin again and again, Ketika kita merasa susah karena jatuh terus-menerus pada dosa yang sama. how can you go on believing when you feel like you're not walking in the light but going back into darkness? Bagaimana kita bisa terus berjalan ketika seolah-olah kita masuk ke dalam kegelapan dan bukan dalam terang. When you're suffering affliction Ketika kita menderita or persecution atau penganiayaan or some loss for the gospel's sake. atau mengalami kerugian demi Injil. You see, every Christian Setiap orang faces Kristen. all kinds of discouragements in the Christian life. Setiap orang Kristen menghadapi kesulitan, keputusasaan dalam kehidupannya. We try to walk as Christ walked, but we always come short. Kita berusaha berjalan seperti Kristus berjalan, tapi selalu kurang. And our hands hang down when we feel personal failure, Dan kemudian tangan kita terkulai ketika kita mengalami kegagalan. or when we feel others have let us down, Atau ketika orang lain mengecewakan kita. or when providence seems to frustrate our desires. Atau ketika pengaturan Tuhan sepertinya menghalangi apa yang kita inginkan. And then our disappointment promotes discouragement. Dan ketika kita kecewa, kita putus asa. And this discouragement drives us to our knees, Dan putus asaan ini kemudian membuat kita bertekuk lutut. and we feel weak and tired, Merasa letih dan lesu. emotionally and spiritually. Secara emosi, secara rohani. And we're tempted to give up. Dan kita tergoda untuk menyerah. So what do you do Apa yang Anda lakukan at such times? pada saat-saat seperti itu? How can you endure in running the Christian race? Bagaimana Anda bisa bertahan dalam perlombaan Kristen? Well, we endure by walking the Christian race as Christ endured, Kita bertahan sebagaimana Kristus sendiri bertahan. by His grace, Oleh anugerahnya, by His strength. karena kekuatannya. That's what I want to preach to you about this afternoon. Itulah yang ingin saya khotbahkan pada sore hari ini. So let's read the text again. Our text is Hebrews 12, 1 and 2. Kita membaca lagi Ibrani 12 pertama dan kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita ke dalam kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. So with God's help, I want to speak to you about how to endure running the Christian race. Saya ingin bicara kepada Anda bagaimana kita bertahan dalam perlombaan Kristen. We're going to look at 3 points. Kita akan melihat 3 poin. First, the mission, Pertama adalah misi. what we are to do. Apa yang harus kita kerjakan. Second, the manner, how we are to do it. Kedua adalah caranya, bagaimana kita melakukannya. And third, the motives, Yang ketiga adalah motifnya. what encourages us to keep on running the Christian race. Apa yang mendorong kita untuk terus berlari dalam perlombaan ini. Now, the author to the book of Hebrews Penulis surat Ibrani wrote to Jewish Christians who were very discouraged. menulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang putus asa. He wrote around 68 AD, Dia menulis sekitar tahun 68 Masehi, just before the Romans destroyed Jerusalem and its temple. sebelum Romawi menghancurkan Yerusalem dan bait suci. The book is actually a series of sermons Surat ini sebetulnya adalah kumpulan khotbah, designed to encourage the discouraged Jewish converts ditulis untuk menyemangati orang-orang petobat-petobat Yahudi yang putus asa to run the Christian race by looking to Jesus untuk menjalani perlombaan Kristen dengan melihat kepada Yesus instead of by looking to the Christ-rejecting Jews. dan bukan melihat kepada orang-orang Yahudi yang menolak mereka.
You see, the Christ-rejecting Jews were challenging the Christians. Orang-orang Yahudi yang menolak Kristus itu menantang orang-orang Kristen ini. They said, what does your religion amount to anyway? Mereka mengatakan, apa sih artinya agamamu itu? You go to the synagogue and you hear a man stand behind a pulpit and say some words. Kamu masuk ke dalam sinagoge, mendengarkan orang berkhotbah dan mendengarkan kata-kata itu. Our religion is so much more colorful. Agama kami itu lebih berwarna. We bring animals to the temple. We crucify them. We see the blood shed. Kami melihat ada binatang dibawa ke bait suci, disembelih, melihat ada darah yang tercurah. And our high priests are designed in their special clothing. Imam besar kami mengenakan pakaian yang khusus. And everything has more action. Dan ada begitu banyak aksi. Come back to Judaism. Kembali saja ke Yudaisme. And they began to persecute the Christians. Dan mereka mulai menganiaya orang Kristen. They withheld jobs from them. Mereka tidak memberikan orang Kristen pekerjaan. Some of their pastors were cast into prison. Beberapa pendeta itu dilemparkan ke dalam penjara. And they were discouraged. Maka orang-orang itu putus asa. They were tempted to abandon the faith. Mereka tergoda untuk menanggalkan iman mereka. And so in the first 9 chapters of this epistle, Maka dalam 9 pasal surat Ibrani ini, the writer points the Christians to the fact that they have the greatest high priest of all. Penulis Ibrani menunjukkan kepada orang Kristen bahwa mereka memiliki imam besar yang paling agung. Jesus Christ the righteous, Yesus Kristus yang benar itu, who gave his life for us, yang memberikan hidupnya bagi kita, who's better than the priesthood of Aaron, yang lebih baik daripada keimaman Harun, who's even better than the priestly office of Melchizedek. yang lebih besar bahkan dari imam Melkisedek. In fact, he's the priest to which all the ages were looking. Dialah imam yang dinanti-nantikan segala zaman. And so the author is saying, look to Jesus. Maka penulis Ibrani mengatakan pandanglah pada Yesus. And then in chapters 10 through 13, Kemudian pasal 10 sampai 13, he gets practical with them. dia menyampaikan hal-hal yang praktis. Seeing you have this great high priest Karena engkau sudah memiliki imam besar seperti ini, who has passed into the heavens, Jesus, the Son of God, yang sudah naik ke sorga, Yesus sang anak Allah, hold fast your profession. berpegang teguhlah pada imanmu Don't itu. give up. Jangan menyerah, Keep on running. teruslah berlari, Keep on looking to Jesus. teruslah pandang pada Yesus. 96 verses in this short epistle 96 ayat dalam surat ini talk about the theme of endurance. berbicara tentang tema bertahan. That's the theme of this whole Bible book. Itulah tema dari seluruh kitab suci ini. Keep on enduring. Teruslah bertahan. Remember, you have a great cloud of witnesses around you. Ingatlah engkau punya panggilan untuk menjadi saksi bagi orang-orang sekitarmu. So endure in running the race, says verse 1. Maka kata ayat pertama, bertahan dan berlari. And verse 2 says that Jesus endured. Dan ayat kedua mengatakan Yesus pun bertahan. And in verse 3 it says that Jesus endured contradiction. Dan ayat ketiga, Yesus itu menanggung kontradiksi. So the mission is endure, Maka apa misinya? Misinya adalah bertahan. persevere. Bertekun. Now what does that mean? Apa artinya? Well, I looked up the word endure in a dictionary. Saya melihat kata apa itu bertahan dalam kamus. This is what it said. Ini yang dikatakan. To hold up, to remain, Untuk menanggung atau untuk bertahan. and to continue even under pain or discouragement. Untuk terus berlanjut meskipun harus menanggung rasa sakit. And that's exactly what our text means. Dan itulah apa yang disampaikan dalam teks kita ini. Our mission to endure means that we are to endure no matter what the circumstances are around us. Misi kita untuk bertahan adalah untuk bertahan terlepas dari situasi sekeliling kita. Notice what verse 1 says. Ayat pertama mengatakan, Lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience, that is, endure the race that is set before us. menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita, berlomba dengan tekun dalam perlombaan. So the author to the Hebrews is picturing one of the great Greek Colosseums. Maka penulis Ibrani ini membayangkan satu kolosium Yunani yang besar. And the Greeks would run in the Colosseum a long, long marathon.
di mana orang-orang Yunani itu akan berlari mengelilingi Kolosium itu dalam maraton yang panjang. It would go on for weeks. Larinya itu bisa berminggu-minggu. And the fans would come and they would fill the stands. Dan para penonton itu datang memenuhi bangku-bangku penonton. And they wouldn't sprint as they ran, Mereka tidak akan sprint ketika mereka berlari, but they also wouldn't walk. tapi mereka juga bukan berjalan santai. They would run Mereka berlari dengan steadily, day and night. siang dan malam. And then they would pass the baton on to the next runner. Dan mereka kemudian memberikan baton itu kepada pelari berikutnya. And they would run the race and run the race and run the race. Mereka akan terus berlari dan terus berlari. And the author to Hebrews takes this very familiar illustration. Dan penulis Ibrani ini memakai ilustrasi yang familiar ini. And he says this is what the Christian life is all about. Dia mengatakan, nah ini caranya orang Kristen hidup. It's a serious race. Ini adalah seperti perlombaan lari. It's a long marathon. Maraton yang panjang. We must keep on keeping on. Di mana kita harus terus-menerus bertahan. We must use the means of grace every day. Kita harus menggunakan sarana anugerah setiap hari. We must keep on reading and searching the scriptures. Maka terus membaca dan menyelidiki kitab suci. We must keep on in personal and intercessory prayer Dan terus berdoa menaikkan doa syafaat. and in reading sound literature Dan membaca Mazmur. and fellowshipping with the saints Bersekutu dengan sesama seorang seiman. and keeping Sabbath, Dan keeping the Lord's Day, menjaga hari Tuhan. and living antithetically to this world. Dan hidup berbeda dari dunia ini. You see what he's saying? Engkau lihat apa yang dia katakan? The Christian life is not passive. Kehidupan Kristen bukanlah kehidupan yang pasif. Paul says we must work out our own salvation with fear and trembling, Dikatakan kau harus mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. knowing it is God who works in us, Mengetahui bahwa Tuhanlah yang bekerja dalam diri kita both to will and to do of his good pleasure. untuk menghendaki apa yang dia kehendaki. So that's the mission. Itulah misinya. Endure in running the Christian race. Bertahan dalam menjalani lomba Kristen. Now, second point is what is the manner? How do you run that race? Yang kedua adalah caranya. Bagaimana kita melakukan perlombaan ini? Well, our text tells us we're to run it negatively and we're to run it positively. Di sini kita diajarkan untuk lari secara negatif tapi juga lari secara positif. Negatively, we're to run the race by laying aside sin. Secara negatif kita harus berlari dengan menanggalkan semua dosa. Notice what the author says. Apa yang dikatakan penulis di sini? Lay aside every weight and the sin which so easily besets you. Tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Now, commentaries have three different views of exactly what does the word sin mean in Hebrews 12 verse 1. Buku-buku tafsiran punya 3 macam tafsiran tentang apa yang dimaksud dosa dalam ayat ini. One view is to say that the sin means unbelief. Yang satu mengatakan dosa di sini artinya tidak percaya. And that view seems to make sense. Pandangan ini sepertinya masuk akal. After all, the whole chapter of Hebrews 11 Semua bagian dari pasal ke-11 talks about one Old Testament saint after another persevering in faith. berbicara tentang tokoh-tokoh perjanjian lama yang bertahan dalam iman mereka. So you can argue, can't you, that the Hebrew Christians were floundering because they weren't exercising faith. They were giving in to unbelief. Dan mungkin di sini kita bisa mengatakan orang-orang Yahudi Kristen di sini juga bergumul dengan perjuangan iman, bagaimana menjaga iman mereka. Unbelief was a besetting sin that was slowing them down in running the race. Sehingga di sini mengatakan ketidakpercayaan itu adalah dosa yang mengganggu lomba mereka. A second view is that every Christian has certain sins that can easily beset you. Pandangan kedua mengatakan setiap orang Kristen memiliki dosa tertentu yang bisa mengganggu. Think about it in your own life. Maka pikirkan dalam kehidupanmu sendiri. When I was a young man, one of my besetting sins was pride in playing basketball. Salah satu dosa saya ketika saya muda adalah kesombongan dalam bermain basket. I was going to be the best basketball player in the world. Saya akan menjadi pemain basket terbaik di dunia. But God showed me my pride.
Tapi Allah kemudian menyatakan kepada saya kesombongan itu. And I had to quit Maka saya berhenti. because I couldn't live in such a way playing basketball as a Christian. Maybe you could. Maka saya harus berhenti karena saya tidak bisa bermain basket sebagai orang Kristen yang sombong meskipun Anda mungkin bisa. Because basketball is not your besetting sin. Karena mungkin dalam bermain basket itu tidak menjadi dosa bagi Anda, tidak menjadi sombong. But what is your besetting sin? Tapi apa yang menjadi dosa yang mengganggu Anda? Maybe it's being on the computer all day long every day. Mungkin duduk di depan komputer sepanjang hari. Maybe it's you're a shopaholic. You're always got to go shopping and buying things. Mungkin kecanduanmu untuk belanja. Maybe it's pornography. Mungkin pornografi. You see, no matter what it is, Tidak peduli apapun itu. even things that seem legitimate in themselves, Bahkan hal-hal yang kelihatannya baik dalam dirinya sendiri. if we give them too much time and too much energy in our lives, Kalau kita memakai banyak waktu dan energi dalam kehidupan kita. they can slow us down in running the Christian race. Hal-hal itu bisa menghambat kita dalam perlombaan Kristen. And Paul says we need to set them aside. Paulus mengatakan kita harus menanggalkan itu. We need to crucify sin in our lives. Kita harus menyalibkan dosa dalam hidup kita. And particularly those sins that slow us down in running the Christian race. Khususnya dosa-dosa yang menghambat perlombaan Kristen kita. Our forefathers called this a bosom sin, a darling sin. Just say a darling sin, a favorite sin. Oh, bapak-bapak pendahulu kita mengatakan ini dosa favorit kita. So that's the second view. Itu pandangan kedua. He could be referring to unbelief. Mungkin bicara tentang ketidakpercayaan. He could be referring to your own particular sins that you fall into easily. Atau dosa khusus di mana Anda sering jatuh. But a third view is he's referring to all sin. Tapi yang ketiga bicara tentang dosa secara umum. Sin is a monster. Dosa itu adalah monster. Sin will separate you from God. Dosa memisahkan engkau dari Allah. Sin is anti-God. Dosa itu anti Allah. One of the Puritans put it this way. Salah satu Puritan mengatakan, When you knowingly indulge in sin, ketika engkau dengan sengaja dan sadar bertinggal dalam dosa, at that very moment you're being a practical atheist. saat itulah engkau menjadi ateis praktis. Because you're saying God is not. Karena engkau mengatakan Allah tidak ada. Because if I knew that God was right here, right now, how would I dare to sin in His presence? Karena kalau saya sadar Allah itu ada di sini sekarang juga, bagaimana saya berani melakukan dosa? You see, a true Christian wants to live out Romans 6:11. Orang Kristen sejati ingin menghidupi Roma 6:11. Reckon yourself dead unto sin and alive unto God through Jesus Christ our Lord. Mati dalam dosa dan hidup dalam Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Let me tell you a story. Saya akan bercerita. I once met a woman in Wales. Saya bertemu dengan seorang wanita di Wales. She was an 85-year-old Christian, Dia orang Kristen 85 tahun. and she was strong. Dia sangat kuat. She told me that one day 3 men broke into her home. Dia bercerita bagaimana suatu hari 3 orang itu masuk ke dalam rumahnya. And they started stealing things. Mulai mencuri barang-barang. And they tied her up to a chair. Dan mereka mengikat wanita itu di kursi. And they blindfolded her. Mereka menutupinya dengan kain. But she heard them banging around in the kitchen. Tapi dia mendengar mereka itu membuat kegaduhan di And dapur. then she heard them taking the china, the special china her grandma had left her. Dan dia mendengar bagaimana orang-orang ini mengambil porselen-porselen China yang neneknya itu tinggalkan bagi dia. And she got a bit angry. Dan dia mulai marah. She said, "You thieves, you have no right to be here. Dia mengatakan kamu para pencuri tidak punya hak untuk ada di tempat ini. And God will bring you in judgment one day Dan Allah akan menghakimi engkau suatu hari nanti. for what you're doing right now." Akan apa yang kau lakukan saat ini. And one thief, she said, sat down beside her and began to commiserate about his deprived childhood. Dan satu pencuri kemudian duduk di sebelahnya dan mulai bercerita tentang masa keanakannya yang susah. And then the other 2 thieves began to mock with the third thief. Dan 2 pencuri lainnya mulai mengejek satu pencuri ini. And finally they all left Dan akhirnya semua pergi without the china. tanpa mengambil porselen itu. So there was a happy ending. Maka ada akhir yang bahagia. But I started thinking about that story. Tapi saya mulai memikirkan tentang kisah itu. You see, she said to them, "You thieves, you don't belong here."
Dia mengatakan kamu pencuri tidak berhak ada di tempat ini. You have no right to be in this home. Kamu tidak punya hak untuk ada dalam rumah ini. Now, when we let sin into the home of our hearts, Ketika kita membiarkan dosa masuk ke dalam rumah hati kita, we are contradicting who we are called to be as Christians. kita berkontradiksi dengan apa yang seharusnya menjadi orang Kristen itu. So if sin rings the doorbell at the entrance in our hearts, Ketika dosa itu membunyikan bel ingin masuk ke dalam hati kita, we should not answer the door. kita harusnya tidak membukakan pintu itu. We should not let sin in. Kita jangan biarkan dosa itu masuk. And if sin somehow forces its way in, Dan ketika dosa itu memaksa masuk, we should say, sin, you don't belong in the house of my heart. kita harus mengatakan dosa kamu tidak layak untuk ada dalam rumah hatiku. I'm a Christian. Saya orang Kristen. I'm to reckon myself dead unto sin Saya harusnya mati terhadap dosa and alive unto God. dan hidup bagi Allah. Be gone, sin. Pergilah dosa. You don't belong to me. Kamu tidak berhak ada di sini. You are not my master. Kamu bukanlah tuanku. Jesus Christ is my master. Yesuslah And he tuanku. was sinless. Dan dia tidak akan And berdosa. he's delivering me from all sin. Dan dia akan membebaskanku dari semua dosa. So be gone, sin. Maka pergilah dosa. Be gone, Satan. Pergilah setan. I will run the race Aku akan menjalani lomba by lari laying ini aside sin, dengan menanggalkan dosa. by putting a sword through sin. Dengan menghujamkan pedang itu kepada dosa. As Paul says, you have to put off the old man Paulus juga mengatakan engkau harus menanggalkan manusia lama. and give no open window space to sin. Dan jangan membuka celah sedikit pun bagi dosa. Shut the window. Tutuplah celah itu. Shut the door. Tutuplah pintu itu. Sin, you have no right with me. You have no place with me. Dosa kamu tidak punya hak atasku. I am to live to Jesus Christ. Aku hidup hanya bagi Yesus. Now that's the way we need to think of sin. Itulah bagaimana kita harus berpikir tentang dosa. Today, it troubles me often Seringkali saya sering terganggu that some Christians talk about their past sin very, very lightly. ketika ada orang-orang Kristen yang bercerita tentang dosa-dosa masa lalu mereka dengan kelihatannya sangat enteng. And other Christians, haven't you noticed it? They say things like this. Mereka berkata-kata seperti ini. Well, I know this isn't right, but you can't always be sinless. Saya tahu sih ini tidak benar, tapi ya gimana, kita tidak persempurna. Theologically, of course, we cannot be sinless in this life. Tentu saja secara teologi benar kita tidak bisa sempurna tanpa dosa dalam kehidupan ini. Our old nature is always trying to take over the new man. Natur lama kita seringkali mencoba mengalahkan natur baru kita. But you see, Paul viewed it differently. Tapi Paulus melihatnya secara berbeda. He said, the good that I would, I often find myself not doing. Paulus mengatakan kebaikan yang aku ingin lakukan seringkali aku tidak melakukannya. And the evil that I would not do, I find myself doing. Dan kejahatan yang aku tidak ingin lakukan justru itu yang aku lakukan. And then Paul didn't laugh about it. Dan Paulus tidak kemudian tertawa tentang hal itu. But he said, oh, wretched man that I am. Dia mengatakan betapa binasanya aku ini. Who shall deliver me from this body of death? Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh kematian ini? I thank God through Jesus Christ our Lord. Aku bersyukur kepada Allah karena Yesus Kristus Tuhanku. What do you think of sin? Apa yang Anda pikirkan tentang dosa? Do you hate it? Apakah engkau membencinya? Can you honestly say before God and before man, Bisakah engkau mengatakannya dengan jujur di hadapan Allah dan manusia? I wish that all sin in me would be dead. Saya harap semua dosa dalam diriku itu mati. I would give any amount of money in the world if I never had to be tempted to sin, could never be tempted by sin again. Aku rela membayar harga sebesar apapun kalaupun aku tidak digoda oleh dosa lagi. And I long for the day when I will be sin-free in Emmanuel's land. Dan aku begitu merindukan hari di mana aku tidak lagi berdosa dalam tanah Immanuel. You know what the Puritan John Owen said? Apa yang dikatakan John Owen, seorang Puritan itu? He said, if indwelling sin is not your greatest burden in your Christian life, Kalau dosa yang ada dalam hatimu itu bukanlah beban terberat dalam hidupmu sebagai orang Kristen, you had better question if you're a Christian at all. kau harus bertanya apakah engkau betul-betul Kristen. You see, when you run the Christian race, the Holy Spirit teaches you to hate sin with a holy hatred. Ketika engkau berlari dalam perlombaan Kristen, Roh Kudus mengajarkan kepada engkau untuk membenci dosa. And it's your cry, help me Lord Jesus, to lay aside sin.
Dan seruan, tolong Tuhan Yesus, tanggalkan dosa ini daripadaku. as I run the Christian race. Ketika aku menjalani perlombaan ini. Now, positively Sekarang secara positively you run the Christian race. Verse 2 says, by looking to Jesus, the author and finisher of your faith. Ayat kedua mengajarkan kepada kita untuk menjalani perlombaan ini secara positif dengan memandang kepada Yesus. You run the race of the Christian life by confessing Him, Kita menjalani perlombaan ini dengan percaya, mengaku tentang Dia. by receiving His forgiveness, Dengan menerima pengampunannya. by learning to live by faith as a forgiven sinner, Dengan menjalani hidup dalam iman sebagai orang berdosa yang sudah diampuni. by looking to Him who endured the Christian race perfectly. Dengan memandang kepada Dia yang telah menjalani perlombaan itu dengan sempurna. Jesus was the perfect runner. Yesus adalah seorang pelari yang sempurna. He ran the race all the way to the end, Dia menjalani perlombaan itu sampai tuntas. glorifying His Father, loving God above all, Memuliakan Bapanya, memuliakan Allah di atas segala sesuatu. loving His neighbors Himself, Mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. obeying the law perfectly, Menaati hukum dengan sempurna. being a sacrifice for us perfectly, Menjadi korban bagi kita dengan sempurna. and looking forward to being back with His Father forever. Dan menantikan saat di mana Dia kembali bersama dengan Bapanya untuk selamanya. Jesus is the model runner, Yesus adalah pelari teladan. but He's also our coach Tapi to dia- teach us how to run. Dia juga adalah pelatih yang mengajarkan kepada kita bagaimana berlari. When I ran track many years ago, Ketika beberapa tahun yang lama saya berlari di track, my coach used to say to us, pelatih saya sering mengajarkan, when you run the race, ketika engkau berlari, don't look behind you at people running on either side of you, jangan memandang kepada orang-orang yang berlari di sampingmu, because you might lose half a step. karena engkau mungkin akan kelewatan setengah langkah. But you keep your eye on me. I'll be standing at the end of the race. Tapi lihat kepada saya akan berdiri di ujung akhir sana. And that's the way to run it Christianly. You keep your eye on Jesus. Dan itulah cara kita berlari sebagai orang Kristen, kita melihat kepada Yesus. He's your model runner. He's your coach. Dia adalah teladan bagi kita, dia juga pelatih kita. You run for Him. Kita berlari bagi dia. You run for His glory. Kita berlari bagi kemuliaannya. And you remember that so many people have run before you. Dan kita ingat bagaimana banyak orang lain yang sudah berlari sebelum A kita. whole cloud of Old Testament saints Seluruh awan-awan saksi mengelilingi kita. that are detailed for us in Hebrews 11. Yang detilnya kita bisa lihat di pasal ke-11. They have all run before you. Mereka semua sudah lari sebelum kita. And they are now in your stands watching you as you run. Dan sekarang mereka sedang menonton kita berlari. And they're saying, we've endured the Christian race. Dan mereka mengatakan kami sudah berlari dengan tekun. You can do it as well. Kamu juga bisa By the melakukannya. grace of the Holy Spirit. Dengan anugerah Roh Kudus. By laying aside sin. Dengan menanggalkan dosa. And by looking to Him who gives you and stimulates your faith. Dan dengan memandang kepada Dia yang memberikan kepadamu iman dan menguatkan iman itu. Even Jesus. Yesus. He's the pioneer. He's the perfecter of your salvation. Yesuslah yang memulai dan Dialah yang menyempurnakan iman kita. He will take you from the origin of your faith to the completion of your faith. Dialah yang akan membawa kita dari permulaan iman kita sampai akhir iman kita. He's your Alpha and He's your Omega. Dialah Alfa dan Omega. He will take you all the way. Dia akan memimpin engkau sepanjang jalan. Lean on Him. Bersandarlah kepada Dia. Believe in Him. Percayalah kepada Dia. Look to Him. Lihatlah kepada Dia. Run for Him. Larilah kepada Dia. He will not let you down. Dia tidak akan mengecewakan engkau. He will keep you to the end. Dia akan menjaga engkau sampai akhir. So that's the manner. That's how you do it. Itulah cara bagaimana kita melakukannya. But thirdly, Yang ketiga, what are the motives? What can keep us motivated in running the Christian race? apa yang bisa memotivasi kita dalam menjalani perlombaan ini? Two things. Dua hal. First of all, Yang pertama, Jesus Himself. Yesus itu sendiri. And the text gives us 4 ways that Jesus motivates us to run the Christian race. Bacaan kita memberikan 4 hal yang mengajarkan bagaimana Yesus bisa memotivasi kita menjalani perlombaan ini. Number 1,
Yang pertama, we are motivated by what he endured. kita termotivasi atas apa yang sudah dia tanggung. He endured the cross, our Dia- text says. Teks kita mengatakan dia menanggung salib. And what a cross it was. Dan salib yang begitu berat. He hung in the naked flame of his Father's wrath, Dia tergantung dengan telanjang menanggung segala murka Bapa. forsaken of God, Ditinggalkan oleh Allah, forsaken of man. dibuang oleh manusia, He hung between earth and heaven, tergantung di antara langit dan bumi. seemingly forsaken by heaven, forsaken by earth, forsaken even by the devils, Seolah-olah dia ditinggalkan oleh surga, ditinggalkan oleh bumi dan bahkan oleh setan. rejected on all sides. Ditolak oleh berbagai sisi. He trod the winepress alone. He walked through the winepress alone. Dialah sendiri berjalan di tengah-tengah kebun anggur itu. No one looked at him and said, Jesus, we understand. Tidak ada yang melihat kepada Yesus dan mengatakan, Yesus kami mengerti. No angel came to strengthen him now. Tidak ada malaikat yang datang untuk menguatkan dia. The heavens did not break open, and the voice was not heard. This is my well-beloved Son in whom I am well pleased. Surga tidak lagi terbuka dan suara tidak lagi terdengar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. He endured the cross to the end, Dia menanggung salib itu sampai tuntas. crying out the great cry of forsakenness, my God, why hast thou forsaken me? Menaikkan tangisan keputusasaan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? In that moment, Paul says, Jesus who knew no sin became sin, that we may be made the righteousness of God in him. Disitulah Paulus mengatakan Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa supaya kita dibenarkan dalam Tuhan. But he endured all the way to the end. Tapi dia tetap bertahan sampai akhir. So that you, dear Christian, could be motivated to endure to the end as well. Supaya engkau orang Kristen juga bisa termotivasi bertahan sampai akhir. Have you ever compared your crosses with Jesus' cross? Pernahkah engkau membandingkan salibmu dengan salib Yesus? You know, as a pastor, we have to deal with many people in a lifetime of ministry who hear the bad news, you've got cancer. Kita sebagai hamba Tuhan seringkali mendengar jemaat menyampaikan kabar buruk yang dengan mengatakan engkau mendapatkan kanker. And often they're overwhelmed. Dan seringkali mereka kemudian menjadi sangat terbebani. They don't know how they're going to make it. Mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa terus berlanjut. And then they go to get chemotherapy. Mereka kemudian pergi mendapatkan kemoterapi. And they sit in an office, Dan mereka duduk di kantor, surrounded by people that have cancer. dikelilingi orang-orang lain yang juga mengalami kanker. And they come back to you as a pastor. Dan mereka datang sebagai pastor. And they often say this, Dan mereka seringkali mengatakan ini. Pastor, I realized today when I was in that office that I don't have it so bad. Mereka mengatakan, Pastor, saya baru sadar di tempat itu saya nggak lagi ngeliat itu seburuk sebelumnya. There are so many others that have it much worse than me. Karena ada yang lain yang mengalami hal yang lebih buruk daripada saya. You see, when you run the Christian race, Ketika engkau menjalani perlombaan Kristen, no matter how bad all your crosses are, tidak peduli seberapa beratnya salibmu, no matter how many are your discouragements, tidak peduli seberapa putus asanya engkau, your burdens are very small to compared to what Jesus suffered for you. bebanmu itu jauh lebih kecil daripada apa yang harus ditanggung Yesus bagi kita. So be motivated by that. Maka biarkan diri kita termotivasi oleh hal itu. That he endured all your sins Bahwa dia menanggung semua dosamu. to bring you all the way to the end of the race. Untuk membawa engkau sampai akhir perlombaan. And he cannot fail. Dan dia tidak mungkin gagal. His sufferings cannot fail. Penderitaannya tidak akan gagal. When you say, I can't take another step, I can't go another day. Ketika kita mengatakan aku tidak sanggup melangkah satu langkah lagi. Oh yes, you can. Engkau bisa. In his strength. Di dalam kekuatannya. Because he endured to the end. Karena dia pun bertahan sampai akhir. He will make you endure to the end. Dia akan membuat engkau bertahan sampai akhir. So that's motivation number one. Itu motivasi yang pertama. What he endured. Apa yang dia tanggung. Motivation number two is what he rejoiced in. Motivasi kedua adalah apa yang menjadi sukacitanya. The text says, for the joy that was set before him, he endured the cross. Tulisan ini mengatakan dia sabar menanggung salib itu demi sukacita yang dia nantikan. Even on the cross, Jesus knew that eventually he would be victorious. Bahkan di atas kayu salib, Yesus tahu dia akan menjadi pemenang. He knew it also when the thief
one thief cried out to him, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Ketika ada satu penjahat berseru kepada Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang dalam kerajaanmu. And he said, verily, verily, I say to you, today you'll be with me in paradise. Dan dia mengatakan, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama denganku di paradise. The joy set before him was the joy of his own impending homecoming. Sukacita yang dia nantikan adalah sukacita untuk dia kembali ke rumahnya. The joy of being reunited, as it were, with his father. Sukacita untuk dipertemukan kembali dengan bapaknya. The joy of being crowned with honor and glory. Sukacita dengan diberikan mahkota, kemuliaan dan The hormat. joy of having all things put under his feet. Sukacita segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya. And the joy of bringing many sons and daughters to glory. Dan sukacita membawa banyak anak-anak datang pada kemuliaannya. The joy of bringing you one day to glory, dear believer. Sukacita membawa engkau semua kepada kemuliaan di kemudian Jesus hari. rejoiced even on the cross, Yesus bersukacita bahkan di atas kayu salib. knowing that he would gain more than he would lose. Mengetahui bahwa dia akan mendapatkan lebih banyak daripada apa yang kerugian yang dia alami. And so remember in all your trials. Maka ingatlah dalam setiap kesulitanmu. You are on your way, dear believer, to everlasting glory. Engkau orang-orang percaya sedang dalam perjalanan menuju kemuliaan yang kekal. You're on your way to heaven, that world of perfect love and perfect joy. Engkau sedang dalam perjalanan menuju surga dengan sukacita dan kasih yang sempurna. You're on your way to an everlasting, perfect, utopian, spiritual marriage with Christ. Engkau dalam perjalanan menuju pernikahan yang begitu indah dan kekal bersama dengan Kristus. Going to that place that eye has not seen and heart cannot believe what God has laid up for those who love Him. Menuju ke tempat yang tidak pernah kita lihat, yang kita sulit percaya dengan hati kita, tapi Tuhan sudah siapkan bagi setiap orang percaya. And thirdly, Dan yang we ketiga, ought to be motivated by what Jesus despised. kita harus termotivasi pada apa yang Yesus benci. Notice what the text says. He despised the shame. Dia menanggung bantahan. Dia membenci semua bantahan dan celaan itu. It was a shameful thing to be hung naked on the cross. Adalah hal yang memalukan untuk tergantung telanjang di atas kayu salib. In fact, the shame was just as much as the pain. Dan rasa malu itu lebih besar daripada sakitnya. But Jesus despised the shame. Tapi Yesus itu membenci rasa malu itu. He lived by the fear of God, not by the opinions of men. Dia hidup karena takut akan Allah, bukan karena pendapat manusia. And the fear of God, when you live by the fear of God, it means to value the smiles of God more than the smiles of men. Ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, berarti kita lebih menghargai senyuman Allah ketimbang senyuman manusia. And to value the frowns of God more than the frowns of men. Dan kita lebih menghargai murka Allah ketimbang murka manusia. Even though Jesus was an object of shame, Meskipun Yesus itu tidak suka kepada rasa malu itu. he knew he was doing his Father's will. Dia tahu dia sedang mengerjakan kehendak Bapaknya. So he despised the shame of men. Maka dia membenci rasa malu dari manusia. And he was motivated to endure because he knew he was doing his Father's will. Tapi dia terus bertahan karena dia sadar dia sedang mengerjakan kehendak Bapaknya. That should motivate us as well. Itu jugalah yang harusnya memotivasi kita. And then number 4, Dan yang kemudian yang keempat, notice the last words of verse 2. kata terakhir dari ayat kedua. He sat down at the right hand of the throne of God. Dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. So we ought to be motivated by what Jesus is doing right now. Kita harus termotivasi pada apa yang Yesus lakukan sekarang. He's interceding for you, dear believer, at the right hand of his Father. Dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Every moment. Setiap saat. Hebrews 7:25, he ever lives to make intercession for us. Ibrani 7:25, dia hidup untuk menaikkan doa syafaat bagi kita. Well, that ought to motivate you. Itu harusnya memotivasi kita. He's keeping you moment by moment by moment by moment. Dia menjaga engkau setiap saat demi saat. And he will not let you down. Dan dia tidak akan mengecewakan engkau. So let Jesus motivate you in all 4 of these ways. Maka biarlah Yesus memotivasi kita dalam 4 hal ini. And then finally, one more thing. Dan yang terakhir, We also are motivated in running the Christian race by the witness of the saints. kita juga termotivasi dalam lomba ini karena kesaksian orang-orang kudus.
Go back to the beginning of verse 1. Di dalam bagian pertama, ayat pertama, We are compassed about with so great a cloud of witnesses. kita punya banyak saksi seperti awan yang mengelilingi kita. I want you to think about this. Coba pikirkan tentang hal ini. The author to the Hebrews is encouraging the Hebrew Christians because they're surrounded by the Old Testament saints who endured to the end. Penulis Ibrani mendorong orang-orang Kristen ini karena mereka itu disaksikan oleh semua orang-orang suci dalam perjanjian lama itu. And who are you surrounded by today? Dan siapa yang engkau dikelilingi oleh siapa engkau hari ini? 100 times more. Jauh, seratusan lebih banyak orang. You're surrounded by all the New Testament saints. Engkau dikelilingi oleh orang-orang kudus dalam perjanjian baru. Oh, the Old Testament saints have encouraged you. Dan semua orang-orang kudus perjanjian baru mendorong Anda. Doesn't it encourage you when you read the Psalms and you can see how David's experiences are also your experiences? Apakah Anda terdorong ketika membaca Mazmur, pergumulan Daud juga ternyata menjadi pergumulan saudara? Doesn't it encourage you that when you read that Enoch walked with God for many, many years, even in a very wicked generation? Bukankah menguatkan saudara ketika saudara membaca tentang Enok yang kemudian berjalan bersama dengan Allah terus-menerus sekalipun dia hidup dalam zaman yang jahat? But New Testament saints, doesn't Paul encourage you, and John and James? Tapi di perjanjian baru juga ada Paulus, Yohanes, Yakobus yang mendorong kita. But wait a minute, you have many, many more people in your stands. Tapi kita juga punya jauh lebih banyak saksi lagi bagi You've kita. got the saints of 2,000 years in your stands. Engkau punya banyak saksi dari ribuan tahun yang lalu. Luther and Calvin and 1,000 others. Luther, Calvin, dan ribuan yang lain. They all ran the race to the end. Mereka semua berlari sampai akhir. The martyrs, the persecuted church. Para martir dari gereja-gereja yang teraniaya. What a blessing church history is to motivate us. Betapa berkat yang luar biasa dari sejarah gereja untuk menjadi motivasi kita. Oh, the cloud of witnesses. We have thousands upon thousands of people in our stands, all saying, run the race, don't give up, keep on, keeping on. Awan saksi yang begitu banyak orang mendorong kita terus berlari, terus berlanjut. And not only church history, Dan bukan saja sejarah gereja. but what about people living today? Bagaimana dengan orang-orang yang hidup sekarang ini? What about your own church? Dari gereja Anda sendiri. Don't you encourage one another? Bukankah Anda bisa saling menguatkan? Don't the examples of people sitting here right now encourage you to run the race to the end? Bukankah tadi paduan suara juga mendorong kita untuk berlari sampai akhir? As you see them running, even though they have great afflictions, it encourages you to run the race to the end. Yang ketika mereka menghadapi kesusahan besar, mereka terus berlari dan mendorong engkau juga untuk terus berlari. Or maybe you have God-fearing forefathers in your own family circle that encourage you to run the race. Atau mungkin di keluargamu engkau punya pendahulu-pendahulu yang takut akan Allah, yang mendorong engkau untuk berlari dengan setia. My father, my mother Ayah saya, ibu saya are in my stands. berdiri di hadapan. They were very God-fearing people. Mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah. I can still hear my father's encouragements in my ears today. Saya masih bisa mendengar dorongan ayah saya di telinga saya sampai hari ini. I can still see my mother on her knees today. Saya masih bisa membayangkan ibu saya bertekuk lutut dalam doa sampai hari ini. Their words, their examples encourage me to run the race to the end. Perkataan mereka, teladan mereka mendorong saya untuk terus tekun berlari sampai akhir. But also people close to you in your own family today. Tapi juga orang-orang yang dekat dengan Anda dalam keluarga Anda saat ini. My wife Istri saya is in my stands. menjadi saksi saya. And she's on the racetrack with me too. Dan dia bersama-sama berlari bersama dengan saya. But she often encourages me. Tapi dia sering mendorong saya. Sometimes I feel like I just can't preach. Kadang saya merasa tidak sanggup untuk berkhotbah. Who am I to be the mouthpiece of Almighty God? Siapa saya untuk bisa menjadi pembawa pesan dari Allah yang Maha Kuasa? And we're driving to church, Dan kami menyetir ke gereja. and I'm very quiet, Dan saya sangat diam. overwhelmed, Saya sangat susah. and she catches on. Dan dia sadar akan hal itu. She puts her hand on my wrist, Dia meletakkan tangannya di pergelangan tangan and she saya. says, "It's okay, honey. The Lord will help you one more time." Dia mengatakan tidak apa-apa. Tuhan akan menolongmu satu kali lagi. One more time. One Satu more kali lagi. time. Satu kali lagi. Keep on running the Teruslah. race. Terus berlari. Surround yourself with godly friends. Kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang takut akan Allah. Let them fill your stands. Biarkan mereka menjadi saksimu.
That's the way to run the Christian race. Itulah cara untuk menjalani perlombaan Kristen. Surrounded by the godly Dikelilingi oleh orang-orang saleh who run before you, yang lari sebelum engkau, who are running beside you now. yang lari bersama dengan engkau sekarang ini. Keep on running the Christian race Terus berlari dalam perlombaan Kristen to the very end. sampai akhir. I want to close this sermon with an illustration. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan satu ilustrasi. My wife and I are from Grand Rapids, Michigan. Istri saya dan saya dari Grand Rapids, Michigan. One thing we have in Grand Rapids is the Gerald Ford Museum. Di sana ada Gerald Ford Museum. Gerald Ford was a president of the United States of America. Dia adalah presiden dari Amerika. He grew up in our city. Dia tumbuh besar di kota kami. He wanted to be buried in our city. Dan dia ingin dikuburkan di kota kami. And when he died, Dan ketika dia mati, thousands of people were along the highway, both sides of the highway, so that as the hearse went from the airport to the Gerald Ford Museum, people could pay their last respects. orang-orang itu, ribuan orang-orang di kanan kiri jalanan itu berdiri untuk memberikan penghormatan terakhir bagi Gerald Ford. Our family was there as well. Keluarga kami juga ada di sana. But on the other side of the highway, there was a little boy who had a sign above his head, and he was waving the sign. Tapi di sisi lain dari jalan raya itu ada seorang anak kecil membawa papan tanda. And the boy seemed very happy. Dan dia terlihat sangat senang. And the sign said, "Welcome home, President Ford." Dan dia menuliskan kata-kata selamat datang kembali ke rumah Presiden Ford. And that boy got me to thinking, Dan anak itu membuat saya berpikir, he's happy to welcome home a dead body? dia senang untuk menyambut kembali pulang tubuh yang sudah mati. What will it be for God's people in the great day? Apalagi orang-orang bagi umat Allah di hari yang besar itu. As we walk to the celestial city Ketika kita melangkah masuk ke dalam kota surgawi itu. with the passport of Jesus' blood in our hand that we may enter in, Dengan paspor darah Yesus supaya kita bisa masuk. saved by his blood alone, Diselamatkan oleh karena darahnya saja. kept to the end by his power at the right hand of the Father. Dijaga sampai akhir dengan kuasa di tangan kanan Allah Bapa. And on both sides of the highway going into the heaven of heavens, Dan di kanan kiri jalan menuju kepada tempat di sorga itu. there will be thousands and thousands of holy angels Ada ribuan malaikat. and thousands of redeemed saints Dan ribuan orang suci yang sudah ditebus. shouting out, as it were, "Welcome home, sinners saved by grace." Berseru, selamat datang kembali orang berdosa diselamatkan karena anugerah. The race has been run Perlombaan ini sudah selesai. and it has been completed, Dan sudah dituntaskan. and the gates of heaven will go open. Dan pintu gerbang surga sekarang terbuka. And by grace we will hear the words, "Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord." Dan dengan anugerah kita akan mendengarkan suara selamat datang hambaku, hai yang baik dan setia, masuklah ke dalam sukacita surgawi. Oh, what a day that will be. Hari yang luar biasa. One of the Puritans said, Jesus himself will stand at the gates of heaven, Salah seorang Puritan mengatakan bahkan Yesus sendiri akan berdiri di pintu gerbang sorga. and he'll wipe away every last tear from our eyes. Dan dia akan menghapuskan tangisan yang terakhir dari mata kita. And we will ever be with the Lord. Dan kita akan bersama dengan dia selama-lamanya. Oh, happy day Hari yang penuh when sukacita. this mortality shall put on immortality, Ketika tubuh yang fana ini akhirnya akan menjadi kekal. and this corruption shall put on incorruption, Dan tubuh yang mudah rusak ini akan tubuh yang tidak bisa rusak. and we will live forever with Jesus. Dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus. You keep running. Teruslah berlari. The best is yet to be. Yang baik nanti masih akan datang. Run all the way to the end Teruslah berlari sampai akhir. by the grace of Jesus. Karena anugerah Yesus. Keep on keeping on, Teruslah dan terus. and your life will be to his glory Dan hidupmu akan sampai kepada kemuliaannya. forever, Untuk selama-lamanya. and your joy forever. Dan sukacitamu juga selama-lamanya. Amen. Amin. Let's pray. Mari kita berdoa. Gracious God, we thank thee so much Bapa, kami bersyukur that thou didst stop us and turn us and regenerate us bahwa Engkau menghentikan kami dalam dosa. Engkau melahirbarukan kami. and set us on the way running the Christian race, Dan menempatkan kami dalam perlombaan Kristen ini.
But we also thank thee for keeping us until this very day Tapi kami juga bersyukur Engkau sudah menjaga kami sampai hari ini from the right hand of the Father, dari tangan kanan Allah Bapa, by thy Holy Spirit, dengan Roh Kudus and by thy word, dan dengan firman-Mu and by saving faith, dan dengan iman yang menyelamatkan, helping us to lay aside sin, menolong kami untuk menanggalkan dosa, helping us to look to Jesus, menolong kami untuk memandang kepada Yesus and to be motivated by him, dan untuk termotivasi oleh Dia, to keep on running even to the end. untuk terus berlari sampai akhir. Lord, please help any discouraged Christian in this audience today Tuhan, tolonglah jikalau di antara kami hari ini ada yang sedang putus asa, to lift up his or her eyes and behold the Lord Jesus Christ, untuk mengangkat mata kami dan memandang kepada Yesus Kristus, and to run with fresh vigor dan untuk lari dengan semangat yang baru and fresh zeal dan dengan kegiatan yang baru all the way to glory, sampai akhir kemuliaan, to keep on keeping on untuk terus-menerus bertahan to the very end. sampai akhir, Through Jesus, the author and finisher of our faith. melalui Yesus yang memberikan dan menyempurnakan iman kami. We pray in Jesus' name, amen. Berdoa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama